Emmanuel, ano yung kakak? Hello? 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 Emmanuel, sabihin. Emmanuel. Clap muna, clap, clap, Emmanuel, clap, clap. 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 Yay! 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 Tapos, Kakak! Kakak! magkakak ka daw, nak. Sabi mo ka na may kakak ka. Nak. 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 Emmanuel, sabi mo may kakak ka kanina. Emmanuel. Emmanuel. At pala, hindi alam nito. Kakak! Emmanuel. Kakak! Uy. Uy. Dali na, antay ko yung kakak mo, anak. Ay. Wala na, ayaw na magkakak. Bye-bye.